السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة ادعم نفسك بنفسك. الفيديو ديال اليوم كي قلت لكم غادي نديرو تتمة تاع الصفحة 63، غادي نتبعو الصفحة 64 اللي تيهضروا لنا على لا فراز انتيروغاتيف. نطلب منكم باش تشوفوا لا روبريك جو روتيان تفهموها مزيان. À quoi sert la phrase interrogative? Elle sert à poser des questions. Elle se termine par un point d'interrogation. L'emploi du mot interrogatif dépend de la nature de l'information que je cherche. يعني تنحاولوا لو مو interrogatif تنديروه على حسب المعلومة اللي بغينا نسولو عليها. واضح؟ ندوزو ديريكتومون je m'exerce أتدرب. Dans l'interview proposée en phrase d'application lors de l'activité de lecture numéro 1, voir l'interview intitulée Piégé sur Internet, une adolescente raconte. Relève les phrases interrogatives et je souligne les moyens interrogatifs utilisés. هاد الانترفيو كاين عندنا في لاباج 58 59. نطلب منكم باش ترجعوا ليها وتشوفوا لي فراز هما دوك الاسئله اللي طرح لنا لو جورناليست. تشوفوا هذوك الاسئله وتكتبوا لنا لو مو انتيروغاتيف اللي كاين في شاك فراز. عندنا 5 فراز في هذاك الانترفيو اللي كاين في لاباج 58 59. لا بروميير فراز تقلبوا عليها فيها لو مو انتيروغاتيف comment. La deuxième phrase fait aussi comment. La troisième phrase fait l'intonation يعني تنغيروا نبرة الصوت ديالنا. Quatrième phrase fait l'intonation et la cinquième phrase fait pourquoi. Pourquoi. صافي حاولوا تفيريفيو هادشي اللي قلت لكم بالرجوع الى الصفحه 58 53 وشوفوا الاسئله اللي طرح له جورناليست. واضح؟ نشوفوا la consigne B. Dans la liste suivante, je choisis le mot interrogatif correct pour compléter ces phrases. Qui, quel, quand, où, comment et pourquoi. A acheté une maison. La réponse Omar, il y a une personne. La question sera qui a acheté une maison? C'est Omar. Et ta prochaine destination? Fez est ta prochaine destination. Quelle est ta prochaine destination? C'est Fez. Avez-vous mangé au restaurant? Le couscous. Qu'avez-vous mangé au restaurant? ماذا أكلت في المطعم? Qu'avez-vous mangé au restaurant? J'ai réussi à l'examen. Pourquoi es-tu content? J'ai réussi à l'examen. Quand veux-tu partir? متى تريد الذهاب? Après le dîner. La consigne c'est, ou plutôt l'exercice c'est, en rentrant du collège, je trouve un petit mot
laissé par ma sœur sur la table de nuit. Malheureusement, par mégarde, il a laissé une tasse de café dessus et quelques informations ne sont pas claires. Par SMS, je lui envoie des questions pour avoir plus de renseignements. هنا الأخت ديالو خلات ليه كتبت ليه واحد الكلمات ولا واحد لو تكست مي عن غير قصد حطات واحد اون طاس دو كافي كاس ديال القهوه فوق الورقه هما يتمحاو بعض الكلمات باش يعرفهم صيفط لختو واحد اس ام اس وطرح عليها اسئله. حنا خاصنا نعاونوه في هذوك طرح الاسئله. il prend l'avion de شنو السؤال اللي غادي نطرح السؤال اللي نطرحو quel avion السؤال الأول quel avion prend-il? Elle prend l'avion de 16h, de 9h, etc. Il arrivera à Fès le quand arrivera-t-il à Fès? Il voudrait que il voudrait quoi? À la question, troisième question. Cinquième question, à l'aéroport Fès 6 et que tu هنا فيها جوج les questions. Il voudrait quoi? Et que je fasse quoi? Il retéléphonera à qui téléphonera-t-il? Il veut me demander quoi? Au sujet de quoi? لا ريبونس تاع هاد الاسئله هما اللي بيعمر بهم هاد الخانات اللي خسروا بالقهوه كاس القهوه. مزيان ندوزو للصفحه 65. Dans cette interview, les questions du journaliste ont été supprimées. في هاد الحوار مسحنا الاسئله تاع لو جورناليست. J'essaie de les imaginer et de les inscrire sur les pointillés. نحاولوا نكتشفوا الأسئلة ونكتبوهم هنا مكان النقاط المتقطعة. Le témoin, عندنا هنا journaliste et un témoin. Témoin هو الشاهد. Oui, je prenais juste un café en face de la bijouterie. Quelle sera la question? Est-ce que vous êtes présent lors de cet incident? Est-ce que vous êtes présent lors de cet incident? باش كنتي حاضر الوقيته اللي وقع فيها هذا الحدث. Oui, je prenais juste un café en face de la bijouterie. نعم
كنت يلا تشرب كاس القهوة أمام محل المجوهرات. Deux individus armés se sont introduits dans la bijouterie, ont blessé les joailliers et se sont emparés de beaucoup de bijoux. La question: que s'est-il passé? Troisième question. L'un d'eux est assez petit, trapu et paraît jeune. L'autre est plus grand et maigre. Et la question, pouvez-vous nous les décrire؟ باش يمكنك توصف لنا السارقين. Et آخر سؤال. Non, car dès leur arrivée, les policiers ont évacué le secteur. Avez-vous vu le joaillier après? Non, car dès leur arrivée, les policiers ont évacué le secteur. هنا je m'évalue من بعد هاد les كاملين اللي درنا. Est-ce que j'arrive à choisir le mot interrogatif qui convient؟ واش تنعرف نختار le mot interrogatif المناسب في الجملة؟ J'arrive à ponctuer les phrases interrogatives. Oui. واش ندير لهم علامة استفهام. Je formule correctement une question. واش تنقدر انني ننتج واحد السؤال جيدا. مفهوم؟ Merci beaucoup. À la prochaine vidéo إن شاء الله.